Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo, nama gue Sandi Aditya, BIB MPBS. As you can see, here is my name. And here, I just a little bit things about me. If you want to get connected or something that I'm good at, here's the thing. Okay, welcome to introduction to coding and big data class. I have quite a lot of class for this subject. Some of it from what is it? Language and art faculty, and some other from economic faculty. Therefore, I manage all the syllabus to be hopefully easy to understand, and we play around with some of the software, different software. Jadi kalian punya different point of view tentang either big data sama coding, ya. Jadi kita start yang simple, kita start yang fun. Tujuannya untuk apa? Yaitu paling tidak teman-teman bisa mengerti. Yes, kita memang bukan background ilmu komputer atau computer science atau bukan teknik. Tapi saya yakin di era 4.0 sekarang, teman-teman fakultas ilmu bahasa dan art ya dan seni, kemudian ekonomi pasti butuh untuk knowledge, untuk experience. At least when people talk about coding, when people talk about big data, you know, ya kalian nggak buta. Oke, saya akan coba menjelaskan apa aja yang kita pelajari selama satu semester ini. Oke, bear with me. Yes, I'm checking. Okay, here you go. Yay. So, yeah, this is done. You guys know what class are we in now. So make sure you're not confused with these classes. And this is my name. BIB stands for Bachelor of International Business, which I took in New Zealand. And also MPBS means Master of Professional Business Study, which I took also in New Zealand, but at different universities. So let's get straight to the point. How we're gonna study this? Everything will be based on project, okay? Because with project, either you understand or not, you will definitely learn something, okay? Not necessarily theoretical. Theoretical, you will definitely read it, but what's important is you try, okay? But relax, you don't try by your own. In this class, I want you to form a group of 2 or 3 people. Please, for all PJ, arrange everything on this. Yeah, make sure everything is fair, yeah, between students. Oke, mau tahu definisinya big data atau coding? Just don't ask me. You guys are much smarter. Just find it yourself through Google and YouTube. You definitely find much better explanation. Okay, according to your perspective. Nah, ini yang tadi saya bilang, apa yang kita akan pelajari softwarenya, nggak 1, nggak 2, tapi 4. Oke, kita akan belajar Scratch. This is a very fun coding software. Ya, I gonna explain it more later. Kemudian bahasa yang lagi populernya yaitu Python. Nah, kemudian berikutnya adalah GP, yaitu Big Data for Twitter. This is very fun also. Nanti pasti bakal tahu maksudnya apa gitu dan bisa digunakan apa oleh teman-teman. Dan terakhir Tableau. Ini salah satu big data software yang paling populer juga. Dan kebetulan teman-teman di UNJ ini bisa download secara gratis. Universitas Negeri Jakarta sudah terdaftar sebagai mitra Tableau. Jadi teman-teman bisa download menggunakan email UNJ. I'll again explain it more on later. So kira-kira apa yang akan kita lakukan selama 1 semester adalah ini. Kemarin, let's say it's a week 0, and this week will be a week 1. It will be an introduction. You can form a group, and we're gonna start talking about everything. Kalau mau bertanya, ini adalah momennya sebelum nanti teman-teman udah get into the project. Ya, saya bagi dengan beberapa melakukan satu software dalam beberapa minggu. Contohnya on Scratch, we're gonna spend 3 weeks on this,
And then on Python, we're gonna spend 4 weeks. Also on Gephi, we're gonna spend 3 weeks. And last but not least, we're gonna spend 5 weeks on Tableau. Okay, it's pretty much straightforward. Nah, untuk projectnya kita ngapain aja? Untuk Scratch pasti kita akan belajar bagaimana Scratch itu. Scratch itu apa sih, binatang apa sih gitu. Kita akan belajar. Kemudian kita akan exercise dan nanti make a game. That's right, make a game, man. Finally, coding bukan hanya numbers aja, but this is actually make you it's really fun for you to make your own game. Kemudian nanti Python, again about understanding. I give you a book, you can learn everything from it. It's a very simple book, very applicative. And next, we're gonna do 5 simple Python programming exercises. You can find any exercise from Google. Just let me know which kind of exercise you do, and then I'll give you the mark indicator later on. And lastly, on the Python, your own Python project. Akan seperti apa projectnya, nanti kita akan bahas ya. Kemudian Gephi project, kita akan mengetahui Gephi itu apa, kita akan exercise, dan juga, nah ini seru lagi nih, di sini ada tulisan make your own Gephi project on what is happening lately on Twitter. Jadi Gephi itu data mining untuk apa-apa yang di Twitter. Jadi kalau teman-teman mau cari apa yang hype tentang in particular thing, ini bisa menggunakan Gephi, seru banget. Kemudian untuk Tableau project, kita akan mempunyai pengertian tentang Tableau, ada data exercise 1 and data exercise 2, and then lastly we gonna do a Tableau project. Ya. Oke, next. Sekarang kita fokus ke satu-satu untuk softwarenya. Scratch ini web based, kalian bisa login di sini, make sure kalian juga registered ya. Ini very simple coding for kids. Kalian harus lihat sendiri bagaimana bagaimana metodenya. Oke, mungkin kayaknya bagusnya saya kasih lihat ya. Jadi biar seru. I'll stop share here and then let me see where is my Here you go. Oke, here you go. Nah, bayangkan ini softwarenya, ini kucingnya. Kalau kita taruh di sini, terus habis itu kalau di run, turn, ya sudah turn. Terus kalau coba turnnya diganti jadi 50. Okay, see something like this. It's very easy. You can do some plug and play. For everything else, just find a YouTube tutorial. Very easy, lots of videos about this. Jadinya bisa tinggal belajar sendiri-sendiri. Di era pandemi ini sangat penting untuk kita bisa belajar sendiri at our own pace. Itu dia, jadi bisa mengasah kita kecepatan untuk berpikir dan mencari solusi ya, tidak hanya melempar masalah. Oke, back to our slide. Oke. Ya, nanti setiap exercise-nya saya punya indikator penilaian. Pertama, project documentation, kalian harus menjelaskan kepada saya mungkin 1-2 slide di PowerPoint ya, apa yang akan kalian lakukan, terus exercise macam apa. Terus nanti saya akan lihat codingnya apakah cukup simple, dan kemudian saya lihat apakah ada error. Gitu. Terus nanti ketika kalian bikin game, ini kurang lebih indikatornya saya ambil sedikit dari project documentation untuk ke playable untuk 10%. Saya kurang persennya di sini. Jadi game bisa dimainin nggak, enjoyable nggak, gitu ya. Oke, next on Python. One of the most simple coding software nowadays. Lots of tutorial again in YouTube. Saya pilih software-softwarenya yang banyak tutorial di YouTube sehingga teman-teman akan mudah mencari tutorial dan mengerti gitu. Kemudian exercise indicator pretty much the same like Scratch, also project indicator for Python, tambahan di bawah adalah difficulties-nya.
Saya yakin teman-teman di sini punya pemahaman yang berbeda-beda, sehingga saya mau mengukur untuk teman-teman yang mempunyai pemahaman yang tinggi dan berani melakukan proyek yang agak lebih susah dari yang lain, saya akan tetap menghargainya. Tapi untuk teman-teman yang yang penting asal mengerti aja, you guys still get a point. Oke, berikutnya adalah GP, software to analyze data on Twitter. This is the website. Please register there so you can make the use of everything. Exercise-nya untuk indikatornya kurang lebih sama. Terus GP project tambahan 20% untuk the hypeness. Oke. Jadi kira-kira nanti apa aja nih hal-hal yang kalian mau cari di Twitter. Kalau hype itu saya akan lihat memberikan ekstra nilai. Oke, kemudian ya, last but not least is the software, big data software, Tableau. This is the website. You can get the free software in their website. Don't forget to register with UNJ email. Ya, Tableau exercise pretty much the same like other software penilaiannya. Terus habis itu untuk project sendiri, saya akan memberi tambahan untuk yang menggunakan datanya lebih banyak. Ya, again, big data ini is all about how big is the data. Makin besar datanya, akan saya memberikan nilai ekstra. Ya, apa sih tadi penilaian indikatornya? Kalau teman-teman bingung, inilah penilaiannya yang saya nilai dari project documentation. Ya, project documentation itu bagaimana kalian menjelaskan projectnya seperti apa, terus luaran dari projectnya kayak gimana, terus use case bagaimana ketika kalian mau menjalankan coding itu, terus workflow-nya seperti apa, dan evaluation report kalau ada yang perlu dievaluate. Ya, ini project documentation yang saya ambil penilaiannya. Ya, itu salah satu yang paling penting karena coding itu orang nggak akan bisa mengerti banyak kalau documentation-nya nggak bagus. Oke, now it comes to coding. Teman-teman ketika nanti coding, try to make it easy to understand, straightforward, nggak ada redundancy, nggak ada pengulangan. Maksudnya apa? Nanti kalian harus latihan sendiri. Ya, coding is all about practice, practice, practice. Akan percuma kalau kalian dengerin saya aja. Jadi, therefore I ask you to make a group. Jadi kalian bisa saling berlatih, saling mengingatkan. Oke, yang namanya coding itu pasti ada error, tapi errornya itu bukan berarti salah, nol, atau kiamat gitu, enggak. Tapi saya akan menilai dari errornya itu seberapa banyak. Apakah bisa langsung dibetulkan, apakah benar-benar bikin kalian pusing atau segala macam, atau tiba-tiba tidak bisa dibetulkan sama sekali. Nah, penilaian akan ada di sana. Ya, terus saya yakin kalau teman-teman nanti melakukan exercise, itu nggak cuma 1-2 dari saya. Exercise di internet itu banyak sekali. Therefore, ketika kalian melakukan exercise, please provide the exercise URL so I can see which kind of exercise you do. Kemudian exercise difficulty makin susah, pasti saya akan nilai makin bagus. Gitu. Terus kalian juga menjelaskan di project documentation-nya bagaimana kalian menyelesaikannya. Terus kalau kalian melihat problem solving-nya di internet, it's okay, nggak ada masalah, semuanya pasti butuh step by step. Kalian juga please provide link ya related to your solving problem reference. Terus copy semua dokumen, semua coding kalian di dalam dokumen atau text file, just in case you miss something. Oke, jadi saya bisa ngelihat. So and then the last part is teeny bitty under here. If you want to get extra mark, please let me remember you. Okay, how you can remember by me? Active asking questions. Okay, I will share all my communication channel at the end of this slide. So please keep that as your reference if you guys have any problem. Okay. This is the last part that I'm asking you to do. Every week, ya, setiap akhir minggu, saya ingin teman-teman buat weekly report. Apa yang teman-teman sudah lakukan, apa yang akan teman-teman lakukan, apa yang sedang progres, dan apa yang sudah selesai. Ini namanya Kanban system. Ya, Kanban system ini sistem yang didevelop dari Jepang. Teman-teman again bisa cari di internet seperti apa. Saya mungkin nanti akan kasih contoh, tapi please setiap minggu saya mau lihat report kalian. Tujuannya apa? Saya mau lihat kalian beneran nggak ngerjain ini, beneran nggak mengerti apa problemnya.
nanti di extra note kalian bisa tambahin challenge-nya tuh setiap minggu ada apa. Apakah teman kalian yang ngehe, nggak datang-datang gitu kan, nggak nongol-nongol, atau ternyata kalian nggak bisa nyari exercise-nya, atau you find it hard to install the software, please let me know ya, sehingga masalah tidak berlarut-larut, jadinya kalian nggak belajar. Oke, and then weekly report ini di arrange sama PJ tiap minggu tolong dikumpulkan dan report ke saya. Ya, kapan dikumpulkannya setiap minggu? Again, PJ bikin kesepakatan sama teman-teman, entah hari pada hari belajar atau setiap hari Kamis atau setiap hari Jumat, whatever. Please let me know. Oke, ini penilaian untuk as a whole semuanya. Kita akan aim untuk 100% di Scratch dan GP karena ini software introduction-nya untuk kalian mengerti coding dan big data. I'll give them each for 20% and then 30% each for the Python and Tableau. Alright, that's all from me. This is how you can contact me by Discord ya, teman-teman udah tahu alamatnya. In case ada yang missing atau belum dikasih role, again let me know. This is my WhatsApp personal number 081286919813. Nanti kalau ada apa-apa dan mungkin saya nggak online di Discord, you can straight away WhatsApp me. Or you can direct message me on Instagram @padosensandi. Jangan lupa follow. Haha, kayak YouTuber banget ya udah. Oke, terus kalau ada apa-apa yang mungkin channel distribution di atas itu nggak bisa dikontak, you can also email me at sandi.a.unj@gmail.com. Alright, untuk segala macam pertanyaan, please let you ask me in Discord so everyone can know your question. Hopefully everyone also have a same question so I can answer straight away and everyone will get better understanding. Oke teman-teman, ya saya stop di sini. Mudah-mudahan kita bisa get along for the whole semester. This is a very hectic semester for me. This is the first time I hold around 13 to 14 classes at one semester while I'm also being a staff in Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. So please saya minta kerjasamanya, semua memang banyak di project based dan self learning, tapi I'll try my best to help you whenever I can. Dan semua sudah jelas penilaian di sini, jadi tinggal diikutin. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om Rahayu. Bye.